चारों तरफ एक ही गुंज है, करप्शन, क्विट इंडिया, यानी भ्रष्टाचार, इंडिया छोड़ो, अपीजमेंट, क्विट इंडिया, यानी तुष्टीकरण, इंडिया छोड़ो, डायनेस्टी, क्विट इंडिया, यानी परिवारवाद, इंडिया छोड़ो। आज पूरा देश हर बुराई के लिए कह रहा है क्विट इंडिया। 1942 সালের এদিনেই ব্রিটিশদের দেশ ছাড়া করতে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধী। গান্ধীজির নেতৃত্বে হওয়া এই আন্দোলন ভারতকে ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত করতে একটি বড় ভূমিকা পালন করেছিল। এবার প্রধানমন্ত্রীর টুইটে সেই ভারত ছাড়ো আন্দোলনের প্রসঙ্গ। মাত্র 2 মিনিটের একটি ভিডিও পোস্ট করে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যারা অংশ নিয়েছিলেন তাদের শ্রদ্ধা। ঔপনিবেশিক শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করতে গান্ধীজির নেতৃত্বাধীন এই আন্দোলন বড় ভূমিকা পালন করেছিল। আজ দেশ এক সুরে বলছে, দুর্নীতি ভারত ছাড়ো, পরিবারবাদ ভারত ছাড়ো, তুষ্টিকরণ ভারত ছাড়ো। রাজনৈতিক মহল বলছে, এভাবেই বিরোধী জোটকে ফের নাম না করে খোঁচা দিলেন প্রধানমন্ত্রী। সম্প্রতি এই ভারত ছাড়ো বা কুইট ইন্ডিয়াকে হাতিয়ার করে বিরোধীদের তুলোধনা করেছিলেন নরেন্দ্র মোদী। বুধবারও ফের তার মুখে ভারত ছাড়ো। এবার অবশ্য বিরোধী জোটকে নাম না করে কটাক্ষ প্রধানমন্ত্রীর। দেখুন সেই পোস্ট। 9 अगस्त की तारीख भारत के सबसे बड़े आंदोलनों की साक्षी रही है। 9 अगस्त को ही पूज्य बापू के नेतृत्व में क्विट इंडिया मूवमेंट यानी इंडिया छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। पूज्य बापू ने अंग्रेजों को साफ साफ कह दिया था, क्विट इंडिया। इसके कुछ ही समय बाद देश में ऐसा एक जागरण का माहौल बन गया, एक चेतना जग गई। आखिरकार अंग्रेजों को इंडिया छोड़ना ही पड़ा। आज हमें पूज्य बापू के आशीर्वाद से उसी इच्छा शक्ति को समय की मांग है, हमें आगे बढ़ाना ही है। आज हमारे सामने विकसित भारत निर्माण का स्वप्न है, संकल्प है। इस संकल्प के सामने कुछ बुराइयां रोड़ा बनी हुई है। इसलिए आज भारत एक सुर में इन बुराइयों को कह रहा है, क्विट इंडिया। आज भारत कह रहा है, करप्शन, क्विट इंडिया, यानी भ्रष्टाचार, इंडिया छोड़ो। आज भारत कह रहा है, डायनेस्टी, क्विट इंडिया, यानी परिवारवाद, इंडिया छोड़ो। आज भारत कह रहा है, अपीजमेंट, क्विट इंडिया, यानी तुष्टीकरण, इंडिया छोड़ो। প্রধানমন্ত্রীর এই পোস্টের পরেই তড়িঘড়ি আসরে বিজেপি। বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় দলের সাংসদ নিশিকান্ত দুবের মন্তব্য, কংগ্রেস এবং কংগ্রেস সমর্থিত বিরোধী দলগুলো 3টি জিনিস দিয়েছে যা ঘুণের মতো দেশকে খাচ্ছে। অপর এক সাংসদ এস আহলুওয়ালিয়া জানান, স্বাধীনতার পর থেকে দেশ গঠনের সব ব্যবস্থায় ঘুণ ধরে গিয়েছিল। পৃথক সাংবাদিক বৈঠকে দলের নেতা রবিশঙ্কর প্রসাদের মন্তব্য, দেশের গণতন্ত্র বাঁচাতে গেলে দুর্নীতি, পরিবারবাদ আর তুষ্টিকরণকে ভারত ছাড়তে হবে। परिवारवाद भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो। आज हम आपके सामने आए हैं ये बताने के लिए कि ये क्यों आवश्यक है। देश के लोकतांत्रिक अस्तित्व को अगर बचाना है तो इन तीनों को भारत छोड़ना पड़ेगा। 75 साल में कांग्रेस ने और कांग्रेस समर्थित जो पार्टियां हैं, जो अपोजिशन अपने आप को कहती हैं, उन्होंने 3 चीज ऐसा दिया जो दीमक की तरह इस देश को खा रहा है। वो एक है परिवारवाद, दूसरा सवाल है भ्रष्टाचार का। आप देखिए ईडी और सीबीआई जहां कहीं भी रेड कर रही है, बंगाल में रेड हुआ, पार्थो के यहाँ 50 करोड़ पकड़ाया, हेमंत सोरेन को जो है बुलाया गया है। चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस में आपने देखा, मैंने कल ही पार्लियामेंट में कहा है कि 1 लाख से जो है 5000 करोड़ की कंपनी खड़ी की जा सकती, नेशनल हेराल्ड खरीद लिया गांधी फैमिली। तो इस तरह से जो है भ्रष्टाचार ने इस देश को जो है
दीमक की तरह जो है खत्म करने का फैसला किया। और तीसरा चीज है तुष्टीकरण। राष्ट्र निर्माण के लिए जो कुछ चाहिए था वो व्यवस्था बनी, पर उसमें बहुत जल्दी ही घुन लग गया, और वो घुन था भ्रष्टाचार का, परिवारवाद का और तुष्टीकरण का। इस तुष्टीकरण की राजनीति के कारण, परिवारवाद के कारण और भ्रष्टाचार के कारण ऐसे हमें एक सिस्टम खड़ा करना है जिसमें करप्शन की कोई जगह नहीं है, और उसके साथ साथ जो वंशवाद, डायनेस्ट, राजा का बेटा राजा, नेता का बेटा नेता, मंत्री का बेटा मंत्री, इससे भारत को बचाना है। और उसके साथ अपीजमेंट पॉलिटिक्स, किसी का तुष्टीकरण नहीं, सबका संतुष्टिकरण। ये जो नीति है मोदी जी की नीति, इस नीति को लेकर भारत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ेगा। প্রধানমন্ত্রীর এই পোস্টের পরেই বিজেপি যখন আসরে তখন জমি ছাড়তে নারাজ বিরোধীও। প্রধানমন্ত্রী এবং বিজেপিকে আক্রমণে সরব তৃণমূল কংগ্রেস, সিপিএম এর মতো বিরোধী জোটের সদস্য দলগুলো। সংসদে দাঁড়িয়ে সরব তৃণমূলের দুই সাংসদ সৌগত রায় এবং সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। সিপিএম সাংসদ বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যের দাবি, অযৌক্তিক কথা বলে প্রধানমন্ত্রী পদের অমর্যাদা করা হচ্ছে। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য, কুইট ইন্ডিয়া কোনো নাম নয়, ওটা একটা ইতিহাস। আমায় যদি বলে মমতা ব্যানার্জি তুমি কুইট ইন্ডিয়া, আমি যাব না, কারণ আমি এই দেশের মাটিতে জন্মেছি, আর তুমি বিজেপি, তুমি দেশের মানুষকে ভালোবাসো না, তাই তোমাকে ইন্ডিয়াতেই ফিরে আসতে হবে। কুইট ইন্ডিয়া ওটা কোনো নাম নয়, ওটা একটা আন্দোলন, ওটা একটা ইতিহাস, ওটা গান্ধীজির স্বপ্ন। খুশি হতাম যদি প্রধানমন্ত্রী বলতেন যে বিভাজনের নীতি ভারত ছাড়ো, ধর্মীয় বিদ্বেষ ভারত ছাড়ো, মানুষের ঐক্য গড়ে তোলো। এই স্লোগানটা প্রধানমন্ত্রী দিলে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে উপযুক্ত হতো। তিনি যেগুলো ভারত ছাড়ো বলতে বলেছেন তার না আছে কোনো ভিত্তি, না আছে কোনো তার যৌক্তিকতা। পরিবারবাদ বলতে কি বোঝায়? এই সমস্ত অযৌক্তিক কথা বলে প্রধানমন্ত্রী পদের প্রতি অমর্যাদা করা হয়, এই বোধটাই ওনার হারিয়ে গেছে। बीजेपी का तो कोई काम नहीं है, वो तो सत्ताधारी दल है, फिर वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं हमको काउंटर करने के लिए। लेकिन हम लोग गांधी जी को फ्लोरल ट्रिब्यूट दिया कि बीजेपी को सुमति हो और डिबेट करे। ওরা ভারত ছাড়া হয়ে গেছে। 1942 সালের 9 আগস্টে ভারতবর্ষে ইংরেজ ভারত ছাড়ো, কুইট ইন্ডিয়া আন্দোলন এবং তার সাথে সাথে করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে এই আওয়াজ উঠেছে। এভাবেই পারস্পরিক কচকচানিতে প্রধানমন্ত্রীর কুইট ইন্ডিয়া পোস্ট প্রসঙ্গে তপ্ত থাকলো বঙ্গ থেকে জাতীয় রাজনীতি। বুধবারই আবার সংসদে মণিপুর কাণ্ডের আঁচে গা সেকেছেন রাহুল গান্ধী, স্মৃতি ইরানি। সব মিলিয়ে হাই ভোল্টেজ বুধবারের সাক্ষী জাতীয় রাজনীতি। ব্যুরো রিপোর্ট, ক্যালকাটা নিউজ।